नमस्कार बंधुरा प्रियास किचेनेर आरो एकटी नतून पर्वे आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेर साथे एई गरमेर जोन्नो एकदम पारफेक्ट एकटा रेसिपि शेयर करब, जेटा हलो बादाम शेक। दोकानेर बादाम शेक तो अनेक खेयेछेन, एबारे किन्तु एकबार बाड़ीते बानिये खान, देखुन केमन लागे। ताहले चलुन झटपट आमी रेसिपिटा शेयर करे दिई। बादाम शेक बानानोर जोन्नो आमी एखाने एकटा ननस्टिक कड़ाईते निये नियेछि 500 ml टोन्ड मिल्क। एटा आमी आमुल ताजाटा व्यवहार करेछि। आपनादेर काछे जोदि आमुल गोल्ड थाके ताहले किन्तु तार साथे एकटु जल मिशिये व्यवहार कराई भालो। पुरो अतटाও मोटा दूधटा आमादेर एखाने लागबे ना। और एखन दूधटा आमी भालो मतो फुटिये निচ্ছি। 3 থেকে 4 मिनट समय धरे एरकम आँचटा बाड़िये कमिये आमी दूधटा भालो मतो फुटिये नेब। तीन থেকে 4 मिनट फोटानोर पर एबार दिये दिচ্ছি 2 চামচ मतो मिल्क पाउडार। एरपर नाड़ाचाड़ा करे भालो मतो मिशिये निচ্ছি। एबार दिये दिচ্ছি दुटो छोटो एलाच और 1/4 कप मतो चीनी। आमी 500 ml दूधेर साथे 50 ग्राम चीनी व्यवहार करलाम। आपनारा किन्तु निजेदेर स्वाद अनुयायी चीनिर परिमाणटा बाड़िये बा कमिয়েও निते पारेन। चीनीटा भालो मतो मिशिয়ে नेब और दूधटाও मोटामुटी एखोनो आरो 4 থেকে 5 मिनट किन्तु भालो मतो फुटिয়ে एकटु और एकटुखानी घन करे नेब। एबारे दिए दिচ্ছি आमंड बादाम, दूध और खोयार एकटा मिक्सचार। आमी 10टा आमंड बादाम निये गरम जले भिजिए रेखेছিলাম 10 मिनिटेर जोन्नो। तारपर खोसा छाड़िए सेटा ब्लेंड करे निয়েছি और तार साथे दिए दिएছিলাম 2 থেকে 3 टेबिल चामच मतो खोया क्षीर, जेटाते कोनो रकम किन्तु मिष्टि छिलो ना। और तार साथे दिएছিলাম 2 टेबिल चामच मतो दूध। सेटा भालो मतो मिशिয়ে निয়ে आमी ब्लेंड करे निয়েছি। আপনারা যে খোয়াটা ব্যবহার করবেন সেটার যদি মিষ্টি হয় সেটা, তাহলে কিন্তু প্রথমে চিনির ব্যবহারটা একটু কম করলেই ভালো হবে। বাদাম আর খোয়া ক্ষীরটা দেওয়ার পর কিন্তু এরকম ভাবে কন্টিনিউ নাড়তে থাকতে হবে, নইলে কিন্তু নিচে লেগে যেতে পারে। আর এইভাবে আমি এখন লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করে নেব মোটামুটি 4 থেকে 5 মিনিটের জন্য। তারপরে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে নিয়ে प्रथमे फैनेर तलाय रेखे भालो मतो ठंडा करे माने नर्माल टेम्पारेचारे एने तारपर आमी फ्रिजे भरे देब। मोटामुटी 7 থেকে 8 घंटा फ्रिजे थाकले तारपर ठंडा होले सार्व करा जाबे। और चाइले किन्तु सार्व करार समय ओपरे एकटु ड्राई फ्रुट्स ग्रेट करे निये सेटाओ छड़िये दिते पारेन, ताहले किन्तु खेते आरो बेशी भालो होबे। তাহলে তো দেখলেন কত সহজে কিন্তু বাড়িতেই বানানো যায় এরকম বাদাম শেক, আর খেতেও হয় একেবারে দোকানের মতোই। আপনারাও এরকমভাবে একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, কেমন লেগেছে আপনাদের অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটা লাইক আর বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করে দেবেন। আর চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল। আবারও দেখা হবে আর অন্য একটা ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।